بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محمد جمیل شاہد آپ سے مخاطب ہے۔ یہ لیکچر نمبر 34 ہے اور یہ جو ہے یہ موضوع ہے پیپر حل کرنے کا طریقہ۔ ابھی ہم کچھ اس کے بعد ایک لیکچر کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ 27/2/2022 میں جو پیپر آیا سٹیم کا، تو میں نے سوچا کہ اس پیپر کے ہر سوال کی ایک ویڈیو بنائی جائے اور لوگوں کو سمجھایا جائے، کیونکہ مجھے جو مختلف لوگوں کے ٹیلی فون آئے انہوں نے بتایا کہ یہ پیپر بڑا مشکل تھا، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ ہر ایک کا اپنا اپنا سوچ ہوتی ہے۔ بہرحال اس سے پہلے جو مختلف ٹیلی فون وغیرہ آتے رہتے ہیں یا مختلف لوگوں سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، مختلف پیپر چیکر سے بات کرتے ہیں، ممتن سے بات کرتے ہیں، ان سے مجھے یہ رزلٹ ملا کہ جو کچھ مجھے معلوم ہوا، یعنی کہ کتنے اسٹوڈنٹ محض طریقہ کار کی غلطی سے فیل ہو جاتے ہیں، یعنی پیپر حل کرنے کے طریقہ کار کی غلطی سے ہی فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ سال ہر سال جدوجہد یا جتن کرتے رہتے ہیں، حالانکہ انہیں مکمل نالج بھی ہوتا ہے۔ اگر ان سے زبانی پوچھا جائے تو وہ مکمل پیپر کو سمجھا دیں گے، لیکن امتحان ایسے تو نہیں ہوتے۔ پھر ممتن پیپر چیکر کو برا بلا کہہ کر بد دل ہو کر آئندہ سے امتحان دینا بند کر دیتے ہیں، یا ہم غلطیوں نشاندہی کرتے ہیں، یہ جو ہے نا تاکہ ہم صرف بوائلر امتحان تک محدود رکھیں گے۔ تو یہ غلطیوں نشاندہی کی کیا وجوہات ہوتی ہیں جن سے وہ فیل ہو جاتے ہیں؟ کتنے اسٹوڈنٹ سوال کا نمبر ہی غلط لکھتے ہیں۔ جب آپ نے سوال کا نمبر ہی غلط لکھا تو جب ممتن چیک کرے گا تو دیکھے گا کہ یہ سوال کچھ ہے، جواب کچھ دیا جا رہا ہے، تو یہ وہ کئی مرتبہ پیپر کو کاٹا، سوال کو کاٹا لگا دے گا۔ یہ سوال کچھ ہے، جواب کچھ ہے۔ اپنی ترتیب بالکل نہیں بنائیں، اپنی یاد رکھیں سوال کا نمبر اپنی ترتیب بالکل نہیں بنائیں۔ نمبر وہ لکھنا چاہیے جو کوشچن پیپر کا ہو۔ مثلاً اگر کل 10 میں سے 7 سوال حل کرنے ہیں، فرض کیا آپ سوال نمبر 8 پہلے کرتے ہیں، سب سے پہلے یعنی آسان سوال حل کریں کرتے ہیں، تو یہی نمبر بالکل واضح لکھ کر شروع کریں۔ یعنی نمبر آپ نے سوال نمبر 8 لکھنا ہے، آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ آپ نے یہ پہلا سوال شروع کیا ہے یا دوسرا شروع کیا ہے، آپ کو صرف یہ سوال نمبر 8 لکھنا ہے۔ سوال کے عبارت لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال کی رقم کیا پوچھا جا رہا ہے کیا نہیں آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پیپر چیکر خود ہی کوشچن پیپر سے پڑھ لے گا۔ ہاں، آپ اپنے طور پر پڑھیں اور ٹو دی پوائنٹ جواب دیں، یہ آپ کا فرض ہے۔ ترتیب بنانے لکھنے کی کوئی ضرورت نہ ہی ترتیب کی ضرورت ہے کہ آپ نے پہلا نمبر ہے یعنی 8 سے پہلے 1 نمبر لکھنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ترتیب بنانے لکھنے کی ضرورت نہیں، ممتن خود ہی گن لے گا کتنے سوال حل کیے ہیں اور نیچے بنائے ہوئے چارٹ میں انٹری کر دے گا۔ کبھی زائد سوال حل نہیں کریں، یہ یاد رکھیں کبھی زیادہ سوال حل نہیں کریں، ورنہ پہلے 7 فرض کے پہ 7 حل کیے فرض کے گن کر باقی پر کراس کر دیا جاتا ہے۔ پہلے 7 سوال کو رکھ لیا جاتا ہے، باقی کو کراس کر دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے آخری 3 سوال ہی آپ کے پاس کرانے کے لیے کافی ہوں۔ اگر 7 سوال حل کر رہے ہیں تو 3 گھنٹے ٹائم میں ہر سوال کو تقریباً 26 منٹ درکار ہے۔ آپ اس پر سوچیں، فرض کیا آپ نے سوال نمبر 8 شروع کیا اور یہ 17 منٹ میں تکمیل پایا، تو اگلے سوال کے لیے جمع کریں 26 جمع یعنی وہ جو بقایا ٹائم ہے 35 منٹ درکار ہوتا ہے۔ اس طرح سے آخری سوال کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ یا اور یہ 17 منٹ میں تکمیل پایا، یعنی 17 منٹ میں آپ تو اگلے سوال کے لیے 35 منٹ دستیاب ہوں گے۔ اس طرح سے شاید آخری سوال کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ یا زائد وقت بھی مل سکتا ہے۔ اگلا دوسرا پوائنٹ ہے، یاد رکھیں آنسر شیٹ کا بایاں اوپری کونا، یعنی آنسر شیٹ کا جو لیفٹ ہے اوپری کونا جس پر آپ نے رول نمبر لکھا ہوگا، اس پر ایک نیا کوڈ نمبر وہاں نیچے شیٹ پر لکھ کر دفتری عملہ پھاڑ کر اپنے پاس محفوظ کر لے گا۔ یہ اس کو پھاڑ لیا جاتا ہے اور وہ پھر اس کو ایک ترتیب سے نہ جوڑ کر اس کو وہ کسی سسٹم سے الماری میں بند کر کے لاک کر دیا جاتا ہے تاکہ کوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا سکے کہ یہ کس رول نمبر کا کوڈ نمبر ہے۔ ایسا یعنی یہ انتظامیہ نے کیا ہے کہ اپروچ سے بچانے کے لیے کیا ہے، تاکہ کسی کا فرض کیا رول نمبر 299 ہے 299 ہے تو وہ 299 والے کے پیچھے نہ جا سکے کہ یہ کس کے پاس گیا ہے اور اس سے کہہ سکے کہ یہ جو ہے نا پیسے لے لو اور میرے نمبر لگا دو، تو وہ اس کو یہ اپروچ ہی نہیں کہ میرا پیپر کہاں گیا۔ لازماً اس کی بیک سائڈ پر لکھا ہوا بھی پھٹ جائے گا
फिर जब वो पढ़ेगा बैक साइड पर इतनी जगह छोड़ कर लिखें, इसको वो बैक साइड पर ना लिखें, किसी दूसरी जगह लिखा हुआ रो, इसके अलावा कि वो रोज जगह के अलावा रोल नंबर के अलावा दूसरी जगह लिखा हुआ रोल नंबर या नाम, अगर आपने रोल नंबर या नाम निशानी से सफ़र होगा, जो पूरे पेपर को कैंसिल करने का बायस बनेगा। यानी ये वजूहत भी है, पेपर पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपका तो फेल हो गए। इसके अलावा सिर्फ नीली बॉल पेन, स्याही पेन मार्कर की इजाज़त होती है। ये नहीं, इसके अलावा जो दीगर है वो भी पेपर कैंसिल करने का बायस, फेल करने का बायस बन सकता है। आपको पता ही नहीं चलता कि मेरा पेपर के नंबर कम आया है या मेरा पेपर ही पूरा रिजेक्ट हो गया है। काली कार्बन पेंसिल की सिर्फ स्केच बनाने की इजाज़त होती है। अच्छा, बिल्कुल साफ साफ लिखें, नीले मार्कर से सुर्खियाँ बनाकर लिखें, जैसे मुख्तलिफ किताबों में समझाया जाता है। यानी कि कोई साइंसी किताब होती है ना, उसमें एक सुर्खी बनाई जाती है और वो बताया जाता है कि आगे क्या मौजू शुरू हुआ है। तो ये नहीं, आपने नावल की तरह नहीं लिखना कि नावल जैसे या कहानी शुरू हो गई, नावल नहीं बनाए ताकि पढ़ा जा सके। इसके बाद ये है कि आपकी पढ़ाई चाहे हो सके, यानी जैसे किताब में होता है पढ़ाई हो, अगर आप पढ़ाई किताब की ना पढ़ सके तो किताब का कोई फ़ायदा नहीं। याद रखें, आप लेक्चर नहीं दे रहे, आप कोई समझा नहीं रहे, आप लिख रहे हैं और लिखा हुआ आपका पढ़कर उसी से आपका लिखाई से इज़हार होगा। शिकस्ता लिखाई यानी मगरो लाओ टाइप की, यानी जो पढ़ी ना जा सके, फेल कराने का सबब बन सकती है। ये याद रखें, ऐसा साफ लिखें कोई ये ना कह सके मुझे तो ये पढ़ा ही नहीं किया। अच्छा, ये अब यहाँ मुख्तसर मैं समझाया जा रहा है कि अरेंजमेंट कैसे करनी है। ये 27/2/2022 को होने वाले स्टीम टेक्नोलॉजी पेपर की मिसाल दी जा रही है। मतलब सवाल नंबर 2 है, आपने हल किया तो उसके आगे आपने यहाँ सुर्खी बनानी मार्कर से, बॉयलरों में हाइड्रोजन का इस्तेमाल। इसके बाद यहाँ से आपने अपना मुख्य टॉपिक शुरू कर देना है। यहाँ पर खुशखबर तरीके से मौजू को तहरीर करें। अच्छा, चौथा पॉइंट ये है, दरमियान में कोई खाली शीट नहीं छोड़े। कुछ स्टूडेंट ये है कि वो कहते हैं कि जितने सफ़े वो जो है ना, अगर आपको 16 सफ़े मिले हैं यानी 20 सफ़े मिले हैं तो यानी 10 पेपर मिले हैं, तो आपको अगर आखिर तक शीट गई तो वो हो सकता है कोई मुमकिन देखेगा ये आखिरी सफ़ा भी लिखा है, इसको तो 70 नंबर दे दें, इसको 80 नंबर दे दें। ऐसा नहीं होता। तो देखा सिर्फ जाता है आपने लिखा क्या है। दरमियान में कोई खाली शीट नहीं छोड़ें, वरना ये समझा जाता है कि पेपर की लिखाई ख़त्म हो गई। वो उतने नंबर लगाएगा, बाकी ज़्यादा तंग ज़्यादा खुला लिखने की कोशिश न करें। मसलन आपने खाली शीट छोड़ी, मुमकिन ने वो आगे देखा ही नहीं तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। तो नंबर जब नहीं मिलेंगे तो आप फेल हो गए। उसके नंबर मिले कि उसने 2 ही सवाल हल किए, ये 3 ही किए। तो ये इस तरह से नंबर आपको टू द पॉइंट राइटिंग पर ही मिलने चाहिए। अगर पेपर इंग्लिश में हल किया गया है तो आंसर शीट के उल्टी तरफ से शुरू करें और पहली इब्तदाई शीट पर लिख दें उल्टी तरफ से इंग्लिश में हल किया गया। तो उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, जो भी मर्जी जिसमें लिख दें पहले सी शीट पर कि ये पेपर को उधर से देखना शुरू करें। पेपर को वापस करने से कबल दोबारा पढ़ लें और गलतियों को काट कर नए सिरे से ऊपर लिख दें। यानी गलतियों को काट कर उनके ऊपर जो नई तस्रीह है उसके ऊपर लिखनी है अलहदा से छोटी छोटी, लेकिन खचमच नहीं मारे, उसी को तब्दील नहीं करें, उसी लिखाई को तब्दील नहीं करें। और दीगर कॉलम वगैरह चेक कर लें कि ये आपने पुर किए नहीं किए, या कोई चीज़ रह गई है जो कि स्टेपल नहीं किया या कुछ किया, इस दूसरे की नकल नहीं मारे। हो सकता है वो खुद गलत लिख रहा हो, वैसे भी नकल करने में डबल वक्त खर्च होता, ना ही कोई बूटी इस्तेमाल करें, तैयारी करके आएँ। ये तरीके पेपर छीनने या रस्टिकेट करा सकते हैं। यानी आपने अगर नकल मारी आपको फेल किया जा सकता है, आप किसी पेपर छीना जा सकता है, आप फेल हो गए। आज तक कोई भी बूटी वाला शख्स था। अच्छा, इसके अलावा वो अगर आपने बहस करते हैं वो आगे मुमकिन से जो पेपर इन्विजिलेटर होते हैं तो वो आपको रस्टिकेट भी कर सकते हैं। वो कोई ऐसा शिक लगा सकते हैं आप 2 साल 3 साल के लिए इम्तहान के लिए नाअहल हो गए। अच्छा, ड्राइंग के लिए पहले आम मालूमात वाले जनरल सवाल हल करें, बड़ी स्केल ड्राइंग बाद में करें। अपने साथ एक मैग्नीफाइंग ग्लास ज़रूर लेकर आएँ ताकि मुश्किल पॉइंट आसानी से समझ सकें। आपके पास 2 अदद HB और 2H की पेंसिलें होनी चाहिए, शार्प की पेंसिलें, और एक अदद साइंटिफिक कैलकुलेटर जो फ्रैक्शन वाले सवाल हल करता होनी चाहिए। आंसर शीट मिलने से पहले ही चिपकाने वाले टेप के 4-4 इंच के 6 टुकड़े काट कर डेस्क के साथ तैयार करें। यानी डेस्क के साथ 4-4 6-6 इंच के 6 टुकड़े काट कर
रख लें, एक किनारे पर लगा दें ताकि वो नीचे लटक रहे हों। शीट मिलते ही उन्हें ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट सेट करते हैं उनको इस्तेमाल करें। यानी 2-4 लगाने हैं आपने कोनों पर और 2 लगाने हैं बड़ी लंबी साइड की शीट पर ताकि आपकी शीट हिले नहीं और ये जो है ना वो उसमें स्लॉट ना आए, तो आपकी शीट तरतीब से रहे। लेकिन जिन पर आपको यकीन हो वो पहले से पुख्ता कर लें। लाइनें मेन लाइन पर दबाव कम रखें, लाइनें बनाते लगाते दबाव कम रखें, लेकिन जिन पर आपको यकीन हो पहले से पुख्ता कर लें, बकाया बाद में पुख्ता कर लें। सबसे मुश्किल पेपर में स्केच के लिए जगह की सिलेक्शन है। सबसे मुश्किल जो बात होती है कि वो पहला स्केच में कहाँ से बनाओ। ख़ास तौर पर ये उनके लिए होता है जो पेपर असम्बल करना होता है। असम्बल के लिए कई मरतबा एक व्यू दे दिया या 2 व्यू दे दिए जाते हैं, तो उसके लिए आपने उनको कभी असम्बल करना होता है, कभी उनको स्कैटर करना होता है, कुछ ना कुछ उसका करना होता है, कभी सेक्शन कभी नॉन सेक्शन करना होता है। जो वो 2 व्यू बनाने थे फर्ज के 1 व्यू 2 व्यू, तो अब दूसरा व्यू कहाँ आएगा ये आपका अपना काम है। तो यहाँ इतना लंबा चौड़ा समझाना मुश्किल है, बड़ा लंबा लेक्चर हो जाएगा। कई मतलब 1 व्यू बनकर दीगर व्यू के लिए जगह नहीं बचती। किसी समझदार ड्राफ्ट्समैन से मज़ीद आसानी के लिए मालूमात ले लें, किसी आप पुराने बॉयलर इंजीनियर से या ड्राफ्ट्समैन से मालूमात ले लें जो आपको समझा सके कि कैसे करना है। ये अब ये लेक्चर ख़त्म हुआ। आप लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट है कि इसको बात को लेक्चर को तवज्जो से देखें, तवज्जो से सुनी और वो अपने पेपर की पढ़ने का अंदाज को सही करें ताकि आपके नंबर ना कट जाएं, आप बिला वजह फेल ना हो जाएं। सब कुछ मालूम भी है, मेहनत भी की है, लेकिन फिर भी आप फेल हो गए। अच्छा, वो जो दीगर ये है लेक्चर को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा लें ताकि अगली मालूमात आपको मिलती रहें। तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। तो बेहतर यही है कि घर में ये लेक्चर जो है ये मोबाइल पर ना देखें, लैपटॉप पर देखें या डेस्कटॉप पर देखें, या वो इसके अलावा अगर आपके पास वो टीवी है, वो कौन सा होता है वो जो ऑटो टीवी है, उस पर ये वो जो है ना आप उस वहाँ भी जिसमें सिग्नल आते हैं ये वो उसके इंटरनेट की, तो वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।